Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin. Kita lanjutkan pagi hari ini pembahasan kita, materi kita mengkaji ilmu nahwu dari kitab Nahwu Tatbiki, Nahwu Aplikatif yang ditulis oleh atau disusun oleh Syekh Khalid Abdul Aziz Hafizallahu Tabaraka wa Ta'ala. Masih membahas tentang inna. Maka di sini ada penyempurna dari pembahasan materi kita sebelumnya, yakni tentang lamul ibtida, yang nanti nama lainnya ada lam al-muzahlaqah, ya. Nah, kemudian juga nanti akan dibahas ma al-qaffah. Ma al-qaffah, ma yang masuk ke dalam inna nantinya. Kemudian inna tidak lagi beramal dengan amalannya. Kita mulai dari lamul ibtida terlebih dahulu. Lamul ibtida takhtassu inna, tentunya ini menjadi kekhususan inna. Nah, ya. Mimbaini akhwatiha, yang ada di antara uh, ya afwan takhtasu inna min baini akhwatiha, dari antara saudari-saudarinya. Nah, maksudnya inna ini dia punya saudari-saudari. Ada apa saja? Ada Anna, kemudian ada apa lagi? Saudarinya Inna, apalagi selain Anna? Ayo. Inna Anna Ustaz, Iya kan, selain Anna. Nah, selain Anna. jadi lupa. Apa? Hmm? Lakinna Ustaz, Akhirnya lakinna terus. ka'anna laita la'ala. Oke, baik, barakallahu fikum. Nah, semua saudari Inna, saudari Inna, ya intinya selain daripada Inna, tidak punya kekhususan ini, nggak punya kekhususan adanya lamul ibtida. Jadi lamul ibtida itu hanya ada pada Inna, gitu ya. Ahyanan terkadang lamul ibtida ini datang setelah Inna, ya. Dan inilah yang dinamakan lam li ta'kidi ma'munil jumlah. Apa sih fungsi dari lamul ibtida? Untuk mentakkid cakupan suatu kalimat. Matmun, cakupan, kandungan, gitu. Tusama bila milik tidak, dinamakanlah dia dengan lamul ibtida atau dengan lam muzahlaqah. Apa sebab atau latar belakang dari penamaan ini? Wasumiyat bila milik ibtida. Nah, dia dinamakan dengan lamul ibtida itu li'anna laha haqqas sodaroh. Karena dia punya hak disebutkan di awal. Oke. Karena dia punya hak disebutkan di awal. Catatan kaki nomor satu kita bisa lihat. Falaha sodrul kalami fi babil mubtada'i wal khobar. Ya. Maka dia punya apa namanya? Dia dia punya hak untuk berada di awal kalam, ya, pada pembahasan mubtada dan khobar. Itu baru namanya lamul ibtida, gitu. Lamul ibtida itu kalau dia ada di awal. Nah, ya, kalau dia ada di awal. Kemudian wasumiyat bilamil muzahlaqah, dinamakan dengan lam muzahlaqah. Kenapa? Li'annaha tuzahlaqu fi babi inna. Karena dia itu dijauhkan, tergelincir, dijauhkan dalam bab inna itu dari mana? Sodril jumlah, ya, dari awal kalimat. Nah, ya, dari apa? Awal, dari awal kalimat. Nah, kalau dalam pembahasan inna, lamnya disebut lam muzahlaqah. Begitu. Kenapa bisa demikian? Karohiyah.
ibtida al-kalam. Paham ya? Karena tidak disukai ya dimulainya kalam itu bimuakkidaini dengan dua pentaukid. Inna kan dia berfungsi untuk mentaukid. Lamnya pun juga untuk mentaukid. Paham ya? Maka dijauhkan. Ya, dijauhkan. Wal khulasatu simpulannya anahu la budda ayyujada fasilun baina inna wa ma dakhalat alaihi allamu ya bahwasanya harus ada fasil yang memisah nih pemisah fasil itu pemisah antara inna dan apa yang lam itu masuk atasnya fa inda kholat ala ismi inna nah kalau si lam muzahlaqah ini masuk ke isim inna maka isim inna ini nanti diakhirkan jadinya isim inna yang muakhar gitu ya. Nah, kemudian wa inda kholat ala khobar ya khobar inna kalau masuk ke khobar inna maka khobar innanya berada di posisi asalnya yakni di akhir tidak dikedepankan gitu ya. Nah, seperti innal insana lafi khusrin begitu. Lafi khusrin. Lafi khusrin. Fi khusrinnya itu jar majrur bermuta'alliq dengan khobar yang dimahzuf. Nah, ya. Kemudian lamnya itu apa? Lam muzahlaqah. Masuk kepada khobar inna. Nah, ya. Maka tetap dia berada di asalnya, yakni di akhir. Tidak dikedepankan itu lafi khusrinnya. Tidak dikatakan inna lafi khusrin al insana. Enggak begitu. Ya. Terlebih karena memang itu juga Al-Quran Al-Karim. Amsilah. Nah, kita lihat di sini contohnya. Qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Lihat la'ala. Masuk ke khabar ya. Kaf ini isim inna. Innal insana lafi khusrin juga sama. Inna fi zalika la'ibah. Ini masuk ke isim inna nih. Nah, yang tiga, tiga sampai lima ini masuk kepada isim inna. Kemudian isimnya diakhirkan jelas. Ya. Nah, masuk ke, ke isim. Maka isim innanya di akhir, akhirkan muakhir ya. Inna fi zalika la ibratan tuh. La ibratan. Inna fis samawati wal ardi la ayatin. Ini kasrah tanda nasabnya. Inna fi hadza la balagon. Ya. Sampai sini bisa difahami? Bang nih. Jadi lamul ibtida ini bukan lam huruf jar ya, Ustaz? Bukan, bukan. Jadi bedanya dibaca la ya, Ustaz. Kalau huruf jar itu selalu li Kasroh. kan, Ustaz? Kasroh, kasroh. Ya, kalau huruf jar masuk ke isim zohir ya di kasroh. Kalau masuk ke domir enggak di kasroh, di fathah. Ya. Nah, paham sampai sini? Nah, Ustaz. Baik, alhamdulillah.
Seperti halnya nih li'anna laha laha. Laha ini kan jar majrur nih, lamnya huruf jar, haknya domir. Tapi karena la, huruf jar la ini nyambung dengan domir, maka dia di fathah bukan kasroh. Jadi nggak dibaca liha, nggak. Tapi kalau dia nanti masuknya ke isim zohir di kasroh tuh ya, huruf jar lam. Yang keenam, hadis inna minal yabani la sihra. Ya, afwan, inna minal bayani la sihra. Masuk ke isim lamnya. Wahia fi jami'il mawadi'i. Nah, dan dia pada seluruh tempat, ya namanya, dia merupakan harfut ta'kid, la mahala lahu. Ya, dia merupakan huruf ta'kid, la mahala lahu yang nggak ada posisi dari i'rab ya. Wa yu'rabu ma ba'daha dan di i'rab apa yang setelahnya itu ala hasabi mauqi'ihi sesuai dengan kedudukannya. Kalau dia masuk kepada khobar ya udah, berarti setelahnya menjadi khobar tuh. Nah, misal contoh qala ta'ala inna fi hadza la balaghan liqaumin abidin. Inna harfun nasikhun yufidu ta'kida, dia huruf nasih memberikan faedah ta'kid. Inna ya kan yansibul isma wa yarfa'ul khabar, menasab isim rafa' khabar. Fi hadza jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzufi khabari inna muqaddam ya kan la balaghan lam lamul ibtida ya. Namanya lamul ibtida harfun mabniun alal fathi. Yufidu ta'kid, namanya memberikan faedah ta'kid. Balaghon yang adalah ismu inna. Ismu inna muakhar mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Gitu karena khobarnya kan muqaddam tadi. Ya, fi hadza jar majrur muta'alliq dengan khobar yang dikedepankan. Berikutnya malqafah. Idza tasalat ma az-zaidah. Apabila bersambung ma zaidah dengan inna wa akhwatiha kafatha, maka si ma ini menahan si inna anil amal dari amalannya. Jadi dari beramalnya si inna. Wasahha dukhuluhu dan sah. Maksudnya bisa masuk ya kepada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Wa uriba ba'daha dan di i'rab apa yang setelahnya ala hasabi mauqihi fil jumlah sesuai kedudukannya dia di dalam kalimat. Hmm. Contoh qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Ya. Nah, ini inna plus ma-nya kafah. Maka innama kita katakan kafah makfufah. Kafah wa makfufah. Kafahnya itu adalah ma-nya. Makfufah artinya yang ditahan itu adalah inna. Aimanya makafah li inna. Dia menahan untuk inna dari amal. Jadi inna tidak lagi beramal. Maka kita lihat al-mu'minuna. Rofa dia sebagai mubtada. Tidak lagi menjadi isim inna. Karena inna tidak beramal kepada al-mu'minun. Ya, karena inna ini makfufah sudah ditahan amalannya dengan ma. Maka al-mu'minun i'rabnya apa? Mubtada'un marfu'un. Ya, wa alamatu rafi'al wawu li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Ikhwatun khabar marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu 'ala akhirih. Nah, yang kedua masih nah ya. Ni annama i'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Nah, ya, ma-nya masuk ke anna. Sama kafah wa makfufah. Al-hayah mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah ad-dunya. Nah, ya. Na'at marfu untuk al-hayah. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu lita'azzur karena kan diakhiri alif tuh isimnya. La'ibun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nah, ya.
Nah, ini masuk ke jumlah fi'liyah nih innama. Innamanya masuk ke jumlah fi'liyah. Qala innama yataqabbalullahu. Yataqabbalu fi'il. Innama kafah wa maqfufah. Yataqabbalu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah atau litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Yaitu marfu'un ya kan? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Allahu lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Selesai pembahasan lamul ibtida dan mal kafah. Sekarang kita baca tatbiqat. At-tatbiqul awal mujabun anhu. Silakan dibaca yang pertama contoh beserta i'rabnya. Silakan. Siapa yang mau? Mana Ustaz? Nah, silakan. Qala ta'ala az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Ka'anna harfun nasikhun yufidul tasbihi Kenapa yufidu tasbihi? Itu yufidu kan fi'il. Fa'il. tas tas yufidu tasbiyuhu Ustaz. Kenapa tasbihu? Gimana cara ngartikannya itu yufidu yufidu kan memberikan faidah. Tas tasbi oh iya Ustaz. Tasbihu Ustaz. Kenapa masih tasbihu? Kan yufidu itu artinya memberikan faidah. Ya Ustaz. Hmm. Oh tasbiha Ustaz. Tasbiha, maf'ul bih dia. Ka'anna harfun nasikhun yufidu tasbiha yansibul isma wa yarfa'ul khabara ha domirun domirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin ismu ka'anna kaukabun khabaru ka'anna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, barakallahu fiik. Lanjut lagi yang kedua. Qala ta'ala walakinallaha zu fadlin 'alal 'alamina. Lakinna harfun nasikhun yufidul istadraka Mana istiatroka? Ayo dilihat lagi yang sebelumnya pelajaran tuh lakinna apa? istidrak Iya, istidrok. istidraka. Langsung diharokati, kasih harokat dulu di bukunya tuh. Nah, Ustaz. Yang Yufidul salah-salah seperti yang tadi yufidu tasbihar, kasih harokat dulu. nah, Ustaz. Mm-mm. Lakinna harfun nasikhun yufidul istidraka yansibul isma Nih, wa yarfa ya ya sibul isma. yansibul isma wa yarfa'ul khabara Mm-mm. Allah lafzun jalalatun Lafzul lafzul jalalah. jalalati Ya, ismu lakinna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zu khabaru lakinna marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsati fadlin mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. baik, barakallahu fiikum. Nah, yang ketiga silakan boleh gantian peserta yang lain jikalau ada yang mau. أنا أستاذ. Boleh, silakan. قال تعالى إن الله يحب المحسنين. إن حرف ناسخ يفيد التأكيد تنصب الاسم وترفع الخبر. الله لفظ الجلالة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو المحسنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالما والجملة الفعلية في محل رفع Wal jumlatul خبر fi'liyatu.
والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. Nah, dibaca lagi yang keempat. قال تعالى لعله لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. لعل حرف ناسخ يفيد ترجي ينسب الاسم ويرفع الخبر. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم لعل. فتنة خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Baik. Nah, yang kelima nih pendek. قال تعالى واشهد بأننا مسلمون. أن حرف ناسخ يفيد التأكيد ينسب الاسم ويرفع الخبر. نا ضمير متصل مبني في محل نصب اسم أن. مسلمون خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالما. سالم. Iya, salimun. Nah, naatnya si jamak. Barakallahu fiik. Lanjut yang keenam. Silakan. Ada yang mau? Dia. Oke, jika tidak, boleh yang tadi baca lanjutkan. Yang keenam. Mana Ustaz? Oh, boleh, silakan. Qala ta'ala inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna harfun nasikhun yufidu ta'kida yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Alaina jarun wa majrurun muta'alliqun bimahzufin khabara inna Kenapa muqaddam. khobaro? Kenapa khobaro? Saya nggak pernah bacakan itu khobaro. Khobarin Ustaz. Ya, berarti bimahzufi khobari inna gitu ya. Bimahzufi khabari inna muqad muqaddamun. Qaddamin. Muqaddamin. Ya, atau Jam'ahu bimahzufi khabari inna muqaddamin. Ya, nah. Lanjut. jam'ahu ismu inna muakh muakharun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya, baca lagi yang tujuh. Qala ta'ala wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. La'alla harfun nasikhun yufidu taraji yansibul isma wa yarfa'ul khabara. As-sa'ata ismu la'alla mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu takunu fi'lun mudari'un nakisun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa ismuhu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya qariban khabara takunu. Khobaru. Kenapa khobaro, khobaro terus? Khobaru. Nggak ada yang menyebabkan dia fathah. Nah, Ustaz. Hmm. Khabaru takunu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wal jumlatu al-fi'liyatu takunu qariban fi mahalli raf'in khabari la'alla. Khobaru. Oh, yes. Khabaru la'alla. Ya. Baik, sekarang gantian. Ada yang mau? Nomor 8. Tanggung. Sampai 15 dia. Ustaz, Ya, boleh. Silakan. قال تعالى قالت يا ليتني مت قبل هذا. ليتني ليت حرف ناسه في التمني. Harfun nasikhun. حرف ناسخ يفيد التمني
يفيد التمني ينصب الاسم ويرفع Kenapa? الخبر. Yunsofu. Yunsofu jadi ينصب majhul dia. Dinasobkan isim. Nah, nggak bisa juga. Tadi itu isimnya baca fathah. ينصب الاسم Yansibul isma. ينسب الاسم Nah, ويرفع ويرفع الخبر. ya. Langsung kalau ada buku langsung dikasih harokat tuh. Nah, itu kan berarti salah tuh. Dapat koreksi. Nah, itu langsung kasih harokat. Biar ketemu yang semisal bisa lihat yang koreksian tadi. Lanjut. حرف للوقاية. Nun harfun lil wiqayah ya. Nah, ياء المتكلم ya ul mutakallimi ضمير متصل مبني على السكون في محل في محل نصب في محل eh mudhof ilaih, mudhof ilaih. محل نصب. Nah, gitu. مت فعل ماضي Fi'lun madin. مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. Pelan-pelan تاء aja الفاعل bacanya. Nah, تاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. fa'ilun, والجملة fa'ilun. في محل رفع فاعل. Iya, pada mahal rofa sebagai fa'il itu artinya. Bukan pada mahal rofanya fa'il gitu. Kalau rofanya fa'il jadi fa'ilnya jadi mudhof ilaih dong. Maka antum kasroh fa'ilin. Enggak, fa'ilun ya. والجملة الفعلية مت في محل رفع خبر ليت. Nah, lanjut lagi. Yang 9. قال تعالى ألا إن نصر الله قريب. إن حرف ناسخ. Harfun nasikhun. حرف حرف ناسخ يفيد التأكيد. Mana ya fi afada yufidu fiilnya kan? يفيد التأكيد. Yufidu takkida. Ayo kasih harokat lagi. Apa يفيد ya? يفيد التأكيد ينسب الاسم ويرفع الخبر. نصر اسم إن منصوب وعلامة نسبه الفتحة. Ya. الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. Al-kasratu. قريب خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Ya. Yang 10. Pendek nih. قال تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. كأن حرف ناسخ يفيد التشبيه. ينصب الاسم Kenapa Yanso? ينصب Kenapa Yunsob? Coba lihat yang sebelumnya. Udah diharokatin belum yang sebelumnya? ينسب الاسم Nah, Yansibu. ويرفع الخبر. هم ضمير متصل مبني في محل نسب اسم كأن جراد خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Ya. Baik, barakallahu fiik. Silakan yang ke-11. Boleh gantian siapa yang mau? Ada? Ada lagi, Ustaz? Boleh, silakan. Qala ta'ala inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna harfun nasikhun yufidu ta'kida yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Fi dzalika jarun wa majrurun muta'alliqun bimahzuf
bimahzuf bimahzufi khob- khobaru khobaru Lihat yang sebelumnya kan udah dapat koreksi itu. bimahzufi khobari inna mukaddamun. Kenapa muqaddamun? Lihat lagi koreksinya. Mukaddamin Ustaz. Bimahzufi khobari inna mukaddamin. La ayatin. Allamul muzahlaqatu harfun takkidin. Harfu takkidin berarti harfunya nggak ditanwin. Harfu takkidin. Ya. Ayatin. Ismu inna muakharun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi al-kasratu. Li'annahu jam'u muannasin salimun. Ya. Lagi yang 12 nih panjang. Qala ta'ala innallaha indahu ajrun azimun. Inna harfun nasikhun yufidu ta'kida yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Allah lafzul jalalati ismu inna mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu indahu zarfu makanin mansubun muta'alliqun bimahzufi khabaril mubtada'u muqaddamu. Kenapa mubtada'u? Ayan. Bimahzufi khabaril mubtada'i muqaddamun. Sahih Ustaz? Al-ha'u fi mahalli jarin mudafun ilaih. Muqaddamun apa muqaddamin dia? Hmm? Muqaddamin Ustaz. Iya. Lanjut al-ha'u fi Muqaddamin. mahalli jarrin mudhafun ilaihi ajrun mubtada'u. Ajrun mubtada'u muakharu. Nah, kenapa nggak ditanwin ini nakiro semua kan dua-duanya tuh nggak ada alif lamnya. Ya. Mubtada'un muakharun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal jumlatu al-ismiyatu indahu ajrun fi mahalli raf'in khabaru inna. Baik, yang 13 boleh ganti Qala boleh. ta'ala, Lagi silakan. ganti saya. Qala ta'ala wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu. Anna harfun nasikhun yufidu kida yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Lahum jarun wa majrurun muta'alliqun bimahzufi khabari anna muqaddamin. Jannatin ismu anna muakharun mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u muannasin salimun. Baik, barakallahu fiik. Yang ke-14 hadis inna syarran nasi dzul wajhaini. Sesungguhnya seburuk-buruknya manusia yang punya dua wajah. Inna harfun nasikhun yufidu ta'kida yansibul isma yarfa'ul khabara. Syara ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu an-nasi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu zu khabaru inna marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsati al-wajahaini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u li'annahu musannan. Yang ke-15 terakhir agak panjang. Silakan. Apa? Boleh gantian?
أنا. Nah, silakan. حديث يا أيها الناس إن منكم منفرين أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الجلال وذا Haja. الحاجة. إن حرف ناصب يفيد التأكيد ينسب الاسم ويرفع الخبر منكم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر إن مقدم منفرين اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إن حرف ناسخ يفيد التأكيد ينسب الاسم ويرفع الخبر خلفه ظرف مكان Mudaf mudaf منصوب ilaih. Mudaf mudaf ilaih. ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة متعلق بمحذوف خبر إن مقدم الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه الضعيفة اسم إن مؤخر منصوب Ismu وعلامة inna نصبه muakhkharun. اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الكبيرة معطوف على الضعيفة منصوب وعلامة نصبه الفتحة ذا معطوف على الضعيفة منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة الحاجة مضاف إليه مجرور. Baik, barakallahu fiik. Kita cukupkan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah di pertemuan besok pagi kita masuk ke zona dan saudarinya. Ini singkat ringkas ya, insya Allah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan jazakumullahu khairan. Alhamdulillah wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum.